वन बाय वन मारो भाई, भाई वन बाय वन मारो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं सरफराज फ्रॉम हैदराबाद। हम लोग जा रहे हैं महाराजा वाटर पार्क। मैं मेरे भांजों के साथ जा रहा हूं घूमने के लिए। ये है अब्दुल्ला। हाय फ्रेंड्स। ये हमारे मुतवा मौलाना फ्रॉम करीमनगर, मोहम्मद नगर से। मोहम्मद नगर नहीं, इनका नाम मोहम्मद है, करीमनगर से। खिराक मौलाना बोलते हैं इनको। ये हमारा खिराक अब्दुल्ला है। अरफान मौला है बड़े हुए। बहुत गर्मी हो रही, टाइम 3:30 हो रहे, 3:24 हो रहे। 3:24 हो रहे। 1 घंटे का रास्ता है। रास्ते में बात करेंगे, रास्ते में मिलेंगे। ये हमारे भैया आ रहे हैं। ये हमारे बिग बॉस, हमारे भैया ताहिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। चलो लेट्स गो। डाल लेते। हेलो गाइस, पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर है। मेरा नाम मोहम्मद साकिब हुसैन है। मैं फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग में आ रहा हूँ। और ये मेरे बड़े भाई है मोहम्मद ताहिर हुसैन। तो मिलेंगे पहुंचे बाद। और हम आ गए हैं पार्क। बोलो। हाय गाइस, पहुंच गए महाराजा वाटर पार्क पे। अब जाने वाले हैं अंदर। कैसा लगा?
escape girl tonight. Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me. Let's escape, girl, tonight. Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. कितने मारा लगे? मजा भी ठीक है। अबू पलान क्या बोलना है? हाँ पानी में खेल के थक हार के निकले। Careful
with your pretty eyes and run with me, yeah, yeah. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with the escape girl tonight.